Salut internet manden kaw fo ka walimando foli mini dantala abalma kede do ras 24 ya nyan chongo e réseaux sociaux sanfé annana malion kama horon kama dambetigu kama yere donaw kama faso kanu bagaw kama ansi kanye nindi kaw fo ka walimando foli mini dantala les links mes respects à vous qu'il faut ki walimando foli mini dantala manka famille EPR abe jien yoro an kanu baga be jien yoro abela jelenga fole na ka bonya be nin konana fitini I folendo ni nyoro nina sigu ni mine meleke arabu ko Israël ato yere ode malki al maut to chama mbala adama don ni mine majugu ni mine faso jugu ni mine voilà faso jugu ni mine ambi fo ki walimando foli mini dantala fimani kalikali I folendo foli mini dantala o temenen ko fe manden soldat EPR soldat Kao bela jelen foni nyoroni na foli mini dantala surtout madame la présidente. Mes respects à vous. Ilika mara bela jelen folendo. Ne reka soldat munum be. A tieni muso ku foku walimando foli mini dantala. Ay couragita. Faso de te jo. Na ma jodo faka, na ma jodo badeka. Na ma jodo yere kundeka, na ma dudo de tika jo. Voilà, na ma famille do de penka jo. Non te faso te jode. Akanga jo tugomi abejo ke tugola mana ke façon fasi mana ke siraw siraka façon mbejo wallahi mali mbejo mais atejo malankole yaka et puis atejo ka fo kwanka nyere de nyini kaseka façon njo wallahi ateke façon bejo ambe toro ambe nyani ambe neni ambe doya abejo ninka indeka fanko de munyu kana sigia ka kuma horonya ka dambe ka yere donka malion nsigi kumbia abi uchamu Chokoroba mi ni maloya tala, chokoroba mi ni miri tala, chokoroba mi ni tasi tala, chokoroba mi ata doro na boyoro do, chokoroba mi ata kuma chokodo, ata do akanga mifo, ata do akanga minke. Abi chamu.
no de fo nko nyama denya wolo ko jugu denya desa odona kafoko e wololo de kono Habibu Thiam ni te maloya ni te miri ni te tasi ni ti doro ni kuma cogo da Habibu Thiam ne 24 de ba yire la billahi chete chembe sega ne la jo ika ngalo mbena daka damalendo nyekoro o kofe mbedo cederi Francis kono kummiya to cederi Francis kumana ika kuma kunye munde ika kuma tlene be jonde la iba fe ka kuma jonde ka ni ma tana toy ni de bena valider bi male on bena do kafo ko Habibu Thiam mi be ka kuma mo nyana chekoroba malhonnête chekoroba mi ate maloya chema ate maloya musola chekoroba mi atado akanga ta nyefe atado akanga ta kofe itado ikanga ni sigi kafe mi foi denflow yede Habibu Thiam ne de bo yira maliendo na yambi mais anka la mi ankata après mbe do sere Francis kono fembe la jelen dafalen bemboloya ante sira ante bagaba anko ko faso da wani faso te pas paraté malion abe folon de voilà ata Joli tala menni tala me video mandi mais ne ka fsani mo mini d'autres boulot la ko guidi parce que ça veut dire que dans la vie moi on a sur les donc depuis une vidéo que dans les phobies doga nani vidéo do ko champion ninge arika mo wori ko nyama denu ate bien akoko ko ale Thiam ye video mandi o ye kelenye video mani aye ko ye video mandi Habibu Thiam o yere la gosili doron o yere consul c'est-à-dire Habibu Thiam e manga ka fo ki ye video mani yo parce que ite fin de do ni be fin kalama e ta fo ye video mani on de kanga fo ka fo on ye video mani ye kunjumena parce que on benan sigi ka réalité de fo mo ye ne e nani sigi den flaw kanga wele to mina ne e wele lo to la e amake tatinye dundu ya ako ko ale madeli kan ne nike ka fo ko hal nyama de ko madeli ka fo domina ibora kam mande muso be doya ya ibora ya kalle lengsin ne ya a video be ende ma supprimer de mais Habibu Thiam nyo de fo ngo e nyamakala be de tochi Habibu Thiam e de kanga nani benye e de kanga nani hineni makariye e de kanga nani benye eperi ani sereri be ani sereri ni nyogonje har na soro ante kankele nabi an dulonante ceder la de ceder dulonante man ga famille la de mais an ye bara de ke cederi kono ambe wosono e bi Habibu Thiam etumbe man ga famille de kono kumini labo na isigi sai ka dete maliendo nye c'est très important ore kanyi me ankata nantarambe se voilà mais fora on malika on ne bouilla comme domo do on nya kelemba di fa dene fa zeme ata sagola avec moi parce que argument non bibo il quoi. Moi je m'en fous des gens qui viennent insulter, ça dit que vous allez bloquer le non fait, je les vois pas ou la vidéo qu'entaille je cherche pas bon ya wala bon yen galontigala oni kalabantu nyema anufa waya Habibu Thiam de ko munu benne niki ko ale tu vidéo la je ne tada ba yere ke minya mbebe France be ba do be minye réseaux sociaux inka be ba do be minye wallahi ni eko ko ete mo lame Habibu Thiam ko yen galonde sa Habibu Thiam ne be se ga min fie etume man ga famille kono mo folo min tunga gidie le links yo ya Habibu Thiam de et de tomber les links wele notre guide et de tomber wele mais itumbe mission de là itumba fait ka place do de soro non ngo te soro man ga famille kono billah ibe bara de ke ibe ke doni kila de parce que man ga famille kono hasidi atere on taide ka kalan donia da ika o bara de beta ka dima iti se ga minke mo were min kalane do ka temika o fana be yele esanfe kuma nye nindi o Habibu Thiam e bi cederi kono kumina ibe ka min ni cederi kono Habibu Thiam ne de ba labo bi billahi nyan kali alala mi anata avoir non plus. Donc ça fait que nous la fiable on doit salimba. Aïe kafri mafri proxénète escroc notoire à bora la vidéo que vidéo est kouroukara bekera clashé. Il a clashé qui? Pas Thiam. C'est vrai, Albenen, il a insulté tout le monde. Voilà. Ninyoro ni na akoko le link bora ka video ke ka ya beke classier. Habibu Thiam awma kala o te fendo. Le lezi ay video minke video depuis A fo Z a vocal bébé ne boleya a audio bébé ne boleya.
yoro si tala yoro mi k'a fɔ ko a y'a tɔ bɛ kɛ dɔnkili ye mais c'est-à-dire mɔgɔw kalanbaliw ni kodɔnnaw de don n y'o de fɔ vidéo yeletɔla sur Facebook waati min na a tun bɛ k'a diviser problème ye machine sɔrɔ c'est pour cela que i bɛna 20 minutes la ou bien 20 minutes dɔrɔn kumakan b'o de kɔnɔ explication b'o de kɔnɔ mais a tɔ bɛɛ ye musique de c'est-à-dire hari radio sow la hari télé sow la o bɛ kɛ waati dɔ la erreur bɛ technicien sɔrɔ waati dɔ la erreur bɛ machine sɔrɔ machine minnu b'a la yɛlɛ c'est pour cela que aw ko le link ka vidéo ko 1 heure de temps mais 20 minutes ou bien 25 minutes k'o dɔrɔn de kɛra kuma dɔrɔn ye haro fana o kɛra classe de ye n'o tɛ a tɔ bɛɛ kɛra dɔnkili de ye cɛ aw tɛ réfléchi dɔɔni aw hakilila maliyɛndenw bɛ sunɔgɔ de la n ko wojo dafalen bɛ ne de bolo yan mɔgɔ min bɛ telegram kan n b'a dafalen d'i ma pas paga t'a la défaut foyi t'a la mais aw bɛ ka classe fɔ yɔrɔ jumɛn na ko parce que a kumana aw ye maa minnu yira kelen kelen k'a fɔ ko nin de ye malinka ye depuis 2016 jusqu'à présent o de kamanagan b'aw la le links kan k'o si tɛ hɔrɔnya kɔnɔ parce que maaw de bɛ yen maa minnu aw bɛ ka nkalon suru la maaw de bɛ yen maa minnu aw bɛ k'u dɔgɔya le links kama a b'o olu de tɔgɔ fɔ kelen kelen walasa aw k'a dɔn aw yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ o a nafa ye jumɛn ye aw bɛ ka mɔgɔw de tɔɲɔ wa ou bien aw bɛ ka mun de kɛ k'aw ka nafa aw ka baara nafa min b'a la ou bien nafa min t'a la aw yɛrɛ ka se k'a dɔn yɛrɛ k'a sɔrɔ ale m'aw ta n'a tɔgɔ ye mais e tɛ Dani tɛ Jɛnɛ tɛ aw bɛɛ ka dɔgɔ le links tɛna vidéo sigi e kama a tɛna sigi Dani kama a tɛna sigi Jɛnɛ kama aw ka dɔgɔ bilahi a bɛ ka kuma aw ka gidi de kan ko mɔgɔ min ye téléphone sɔrɔ ka n'i sigi ka kuma adama dɔnna ni mun de n ko i tun b'a filmer ni téléphone de sur Facebook n'an b'a lajɛ ka commentaire ka partager a dɔnna ni nin de o n'o tɛ a tun tɛ bɔ télé la o a bɛ n'i sigi téléphone de ɲɛfɛ dɔrɔn i b'a filmer mais a hakili la k'a fɔ mɔgɔ sɛbɛ ko de don mais an tun t'a dɔn k'a fɔ ko molobaliya de don an tun t'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛfɔ de don mais adamaden ta kɛra molobaliya ni yɛrɛfɔ a ta kɛra o de kuma in bɛ nin yɔrɔ de kan o ni Dani y'a ta k'a ɲɛsin a yɛrɛ ma o ye Dani kungo ye kɛ Dani ka dɔgɔ ko le links ka vidéo kɛ Dani kan non le links tɛ vidéo kɛ Dani kan Dani il est trop petit devant moi surtout les links ne ko n ko Dani ka bɔ ni argument de ni argument b'a bolo comme ne n'o tɛ le links tɛ mɔgɔ min kun b'a kan da la o tɛ Dani ni le links comparer ɲɔgɔn na o tɛ Dani ni e comparer ɲɔgɔn na o tɛ Dani ni o tɛ hari e yɛrɛ ni Dani aw tɛ comparer ɲɔgɔn na parce que e yɛrɛ bɛ ko dɔn ka tɛmɛ Dani kan parce que Dani donna ni mun ye fanani ni banani surtout k'a fɔ ko aw n'aw ka gidi ni le links bɛ comparer ɲɔgɔn na o tuma an bɛ minan sen de yan ou bien an bɛ miirinan sen de yan non hasiriya ni ɲɔngɔya kosɔn aw bɛ se k'a fɔ ko Dani le links bɛɛ kelen ou bien Jɛnɛ le links bɛɛ kelen ou bien aw non aw tɛ sa aw bɛ retard ba de la aw bɛ baara de kɛ ka taa bilahi le links bɛ aw ka gidi ɲɛ surtout aw yɛrɛ kun o ye molobaliya kuma de ye da Habibu Camu n'i nana i sigi ka molobaliya kan fɔ molobaliya kuma de bɛ ta k'i sɛgɛrɛ Habibu Camu bilahi e bila kɔrɔ de ye e ma mara n'i ma mara bilahi an b'i mara réseaux sociaux in sanfɛ i m'a fɔ i ye bɛɛ bloqué a e de bɛ ne ka vidéo lajɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i ye jɔn de bloqué k'i to vidéo la surɔ n ko ne y'i lajɛ de ne y'i lajɛ i ma tila n'i ka photo publier e ko k'i ye bɛɛ bloqué maliyɛnw kan k'a dɔn dépôt yɔrɔ la k'a fɔ aw ye kalabantiw de aw tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye c'est-à-dire a ye jɔ tiɲɛ la aw bɛ ka min fɔ mɔgɔw bɛ k'aw suit k'aw ka nkalon n'a ka tiɲɛ ka yira maliyɛndenw na a ye nin de fɔ quoi mais aw ye bɛɛ bloqué bilahi o ye nkalon de wallahi mais an ka taa a ye ɲɛsin mɔgɔ ma o yɛrɛ suba ci de wala pourquoi nin yɔrɔ la i bɛ analyse kɛ i b'a ye k'a fɔ nin cɛ hali sɛ mara man ka d'a ma kuma tɛ ko nin ye mɔgɔ ka gidi ye parce que logique la ni tiɲɛ bɛ mɔgɔ ma bolo ou n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ ɲini wali kelen mɔgɔ bɛ fɛ ka ça veut dire que bɔ ni argument ye c'est pas comme ça i bɛ bɔ dans un premier temps i bɛ mun kɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ ko mankan bɛ yen sereur vidéo kɛlaw ani sympathisant vidéo kɛlaw ni Malika famille cɛ n'i bɛ bɔ i bɛ mun de kɛ tu sors pour apaiser tu sors pour dire la vérité voilà nin yɔrɔ la bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ sisan aw dɛsɛra nin ye dɛsɛ kan de ye n'aw dɛsɛra an de b'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ a dɛsɛra Habibu Camu e ka nin kun ye négociation de ye anw ni anw cɛ vidéokɛlaw cɛ e ka nin kun ye o de le links t'a da don nin na sa ne y'o de fɔ sa nin kelen tɛ le links ye sira la sa ma ko sereri min ye weleli kɛ yan i ye weleli kɛ yan k'a fɔ ko an ka taa sigi kan fɔ la an ka taa sigi ka bɛn Habibu Camu jɔn y'o bali aw de m'a fɔ ko aw ta anw wele wa a vocal bɛ yan de a ma supprimer a vocal b'an bolo yan bon e b'a fɛ k'a fɔ ko le links de kana ka vidéo k'o kan e fa b'aw la o le links ta ye jamana ko de ye o
aban video kila dama de ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn ti ka yɛrɛ kɛ de réseaux sociaux in ka k'a yira k'a dɔn a monopole dɔrɔn tɛ CDR bolo bilahi malien bɛ kanga réseaux sociaux in kan aw tɛ mɔgɔ si ka forfait sara bilahi lelen si k'a da dɔn nin na an ko mɔgɔ min ye balawu in tigɛ o ye Arazbadi de Arazbadi de balawu bɛ tigɛ wallahi ni mɔgɔ min ko k'anw ni Arazbadi tun tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Dani bɛ ka kuma min fɔ k'a fɔ ko anw taara Arazbadi fɛ ko Arazbadi kan ka audio jouer sur les radios mais n ko ye kalabantiya kuma de n ko ye kalabantiya ko a ka taa Arazbadi yɛrɛ ɲininka a réalité a b'a fɔ a ye a ye réalité de Arazbadi de b'o kalama ka tɛmɛ Dani kan Dani tɛ fɛn kalama sa n ko a ye e kɛ bagan de e ka n'i sigi ka mɔgɔw fa n'u ba legu ne de y'o bali Dani o tɛ kɛ tugun sa bilahi o tɛ kɛ tugun i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila fanɛ ni banɛ la mais ne de ko a bɛ dabila bilahi a bɛ dabila wallahi hari cɛ min tɛ e ye bon don min na an ka mɔgɔw taara Arazbadi ye i taara ye ka da la kun jumɛn de la ni Arazbadi tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mais baara bɛɛ n'a taasira de don baara bɛɛ n'a taasira de don mɔgɔw bɛ minnu kan ka na expliquer don nataw la de ne tɛ n da don o yɔrɔ la de mais yan'o ka kɛ Arazbadi de nan'i jɔ i bɛ maninka famille dɔ i t'a dɔn o bɛɛ ye ko wɛrɛ mais bɛɛ y'a ye maliyɛnden bɛɛ y'a ye Arazbadi anw ka duloki dɔ bɛ yen maninka ka duloki dɔ bɛ yen côté gauche ko Arazbadi y'a dɔn a kan na ka émission kɛ n'a ye daluya jumɛn na kun jumɛn de y'a to n'a y'a ladon a ye taa Arazbadi yɛrɛ ɲininka o la fɔlɔ n'a ye jaabu min d'aw ma aw bɛ n'aw sigi réseaux sociaux kan k'a fɔ aw bɛ kuma n'anw tun tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que o bɛ kɛ n k'o kɛra ka da kun dɔ de kan o tun bɛ d'a ma o dira Arazbadi ma a ka video kɛ n'a ye daluya dɔ de kan parce que an tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔw bɛ an k'u sigi sen kan an ka sigi ka kuma an y'an ka membre bila ka taa ni Arazbadi ka sigi ka kuma kɔfɛ janfan bɔra jɔn fɛ n ko Arazbadi de don o de y'a to mɔgɔ kunkolo b'a kan da la wallahi Arazbadi t'a fɛ i n'a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a dɔn i bɛ fɛn kalama de a ye Cedric kɔnɔ lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ min ye hakilima ye mɔgɔ b'a kɔnɔ min ye kɔdɔnna ye k'a fɔ ko ani Arazbadi bɛ tɔ ɲɔgɔn bolo wallahi a tɛ yen a ye taa Arazbadi ɲininka o kuma la yɛrɛ k'a fɔ ko an ka audio ka jouer sur les radios ko Arazbadi k'a jouer non Arazbadi b'a dɔn an ka audio bɛ min kan Arazbadi b'a dɔn anw taara kun min na o ka puissant ka tɛmɛ Arazbadi ta kan bilahi Arazbadi b'o dɔn n y'o de fɔ n ko n'anw tun tɛ Arazbadi ku de bɛ tigɛ a ku tun bɛ tigɛ ka sɔrɔ bi ma se anw tɛ siran aw ɲɛ dɛ n'aw bɛ molobaliya ko kɛ anw n'a ka guide ye aw de ye maa molobaliw ye kɛlɛ fɛn fɛn bɛ sur les réseaux sociaux aw de y'a tigɛ aw hakili la aw kan ka ni kuma ye réseaux sociaux ka tɔw man kan n'o kuma fɔta ye wa aw bolo aw kan ka n'aw da sago fɔ maliyɛndenw ye sur les réseaux sociaux maliyɛnden wɛrɛ droit t'i bolo k'i da sago fɔ wa non aw ma maa si dilan aw tɛ maa si ni sebaya cɛ aw tɛ maa si ka téléphone san k'a d'a ma wallahi maa si tɛ connecté n'aw ka connexion ye bɛ kanga ni fɛn dɔ ye sur les réseaux sociaux i b'i ka jamana fɛ i t'a fɛ o a ka di o a man di o i bɛ se k'i da don jamana ko de la an k'o de bɛ kɛ mais aw y'a kɛ de ko ni Arazbadi tɛ foyi tɛ yen anw ko Mali de mais a b'i ca n bɛ nalen sa n b'i yira maliyɛndenw na maliyɛnw b'a dɔn e bɛ réseaux sociaux ka kun min na ne de y'a fɔ wallahi n b'a kɛ wallahi. Il faut faire comprendre les gens comme quoi an bɛ kɛlɛ min na nin t'an ka kɛlɛ ye gidi bɛ kuma ten de mais n'i bɔra k'e nɛnina e burujara e fɛnɛ bɛ bɔ k'i attaquer Arasa la caman ye nin fɔ a mɛnna n ko nin cɛ in bɛna hali a tɛmɛ n k'a bɛ bɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ n b'a labɔ ka na a ye kuma min fɔ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ caman tɛ nin cɛ kunkolo kɔnɔ parce que a nana ni nin kuma ye fɔlɔ muso ko kuma k'o ɲɛsin Arazbadi ma min n'ale yɛrɛ y'o combattu hier c'est aujourd'hui avec ka na n'o surface kan. Voilà. Kuma bɛ nin yɔrɔ de ka o de y'a to aw ni Leleng tɛ se ka kɛ kelen sa muso ko kuma tɛ se ka tɛmɛ Arazbadi kan sa bilahi Arazbadi y'a si kɛ jɛnɛya de la a y'a si kɛ ɲɛmɔgɔdenya de la a y'a si kɛ ka bin musow de kan a y'a si kɛ ka musow de violer o bɛ fɔ kɛ anw t'o bɛ révolution na k'a fɔ an bɛ jamana jɔ mais ale ka révolution kɛra muso ɲini de c'est ça la vérité kuma bɛ nin yɔrɔ de kan o aw b'a fɛ ka Arazbadi ta cogo min k'a kɛ o banna o wallahi maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama sisan Arasi ye Arasi jaato de ye mais faso jɔla tɛ a ka révolution yɛlɛmana ka kɛ muso ko de ye mais faso ko tɛ bilahi kuma bɛ nin yɔrɔ de kan o Leleng b'o fɔ hali sini parce que Leleng y'a soutenir yɔrɔ min na maliyɛnw o waati y'a sɔrɔ an bɛ élection kɔnɔna na jeunesse kana fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que fɛn min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ n'i kɛra o tiɲɛbaga ye e de ni tɔgɔ bɛ taa e de ni jamu bɛ taa c'est pour cela k'a ma sɔn ka maliyɛndenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na mama min kɔnɔ an ka continuer an ka taa mɔgɔ wɛrɛ kana an ka kɛlɛ tiɲɛ a kɛ ko yɛrɛ nin de ye n y'o de fɔ n ko maliyɛn bɛ donna fili la Arazbadi nɔfɛ maliyɛn si tɛ min ma deli ka don fili la Arazbadi nɔfɛ a maliyɛn tɛ yen fɔlɔ mais mɔgɔw ka kegunya n'u ka faamuyaliw o de nana ɲɔgɔn ye dɔw y'a faamu joona dɔw m'a faamu joona
donc do tara nyefe nka se ka aras yere do aras badi yere munde o fana kira do tanye do fana mena no fe quoi c'est-à-dire en FR en yere kat aras badi yere no fe ka to no fe halbi katade anyan si ka lajere kokona ko ni ma do asigi kanye minye atablo e minye aka hakina e minye ite se ka tigi kelede c'est pour cela que on mena c'est-à-dire no fe ka fan kata nan tara chiebe na bange quoi o de atantara samana o bombo shie kana na uye tabi ucham ego ko le lensi kanisi ka dado ni mana ko de la ngombe mana na ko kele de la aw te faso jolaw aw te faso jola aw be mana kamina o de tematea aw be na kamana na kamin fo le lensi yede o mulo bali ya ka o de be la saga o matugo on tante ka video ka o kande aw de be ka boka video ka o ka ni faso joka da uye ay te faso jokeke ay fara mo laki aw de be boka video ke le lensi ka o na on fana be na on siga o kammo na o tafe mo ka video ka o ka ay le lensi la je ka to comme aw ka o be faso jode la ay ta ka faso joke aw ka malinka to ensa c'est la vérité ay maninka to ya ka EPRT mais a ti tawla muso tawla mo be siga video ke ka sore ma kuma ni maninka famille parce que aw ka argument tawbolo aw ka argument ye jonde ka boka ngalon de siri maninka famille EPR la billahi te marché e nyon chokoroba molo bali e mana bena ben yinene e fait depuis wati jume depuis ko damine depuis comment une semaine soro e koko benteke e de dani bali bena e de jene bali bena e de koko ita anwele ni na ni sigi ko manga ka dado ni na isra de ngo amadamine billahi ni muso ba koro taru sigi ikamolo bali yaka ka fu baw sama ka ubo na unana wallahi na nyaw goshi na udona aw te botu billahi ni nyama denya te etai ni woloku jugu denya te etai e mo mi nyere beti sigi ka kono sigi fu ikoroke muso la fakele bakele hara ka dugu kono e to te foi wallahi hara ka dugu kono habibu cham etunganga maluya de kidogo itoro kana etugun kwa me hakilla ngalonde do anna ka dugula mo be nyon kalama sa billahi anu bebe nyon kalama habibu nyode fionki kabo iki resistifio la folosa voilà mais manga famille a atteindre on tiede te amuso de te ka foko mil langolon be sur les réseaux sociaux ori atan ko ambante ke korota on be faso jode la billahi on be faso jode la aw na ka gidu be du langolo boraya aw be langolon boraya aw be mo fembe arasbadi de deme mo fembe arasbadi ka hakilna de suika fini arasbadi gerle me nyona atigi ma kalande bibi ambe de gere mina wallahi atigi ma kala mais be langolon bora be langolon fana be arasbadi bolo amadamino on de ko arasbadi bushi billahi ambe bonaye mais bite de malé on bolo ka foko bide de malé on ko ambe na lesa nyode fongo election be dia sa election mi be na le abeke mana de tama wallahi ne be barada nunun ka depuis ala kuda itena nyona ketu mais abibu angata voilà angata re mais personne hali vidéo mono mabo ka do fo alema hali vidéo mono mabo ku le cham défend au début à maquet maman d'abord la personne parce que nous n'avons il y a fort longtemps comment t'as ça quelqu'un qui est sur le terrain un guide visible qui a des dossiers à traiter au non mais arasta be trenka arasta yelendo we kelenye me flana nafa ejume nyo de fongo nafa tala sansa ba serir tesigi tege nyesi fen kelendema ka foko mali kono sansa ba kele ni inde nafa billahi hate abete me sederi yere mamuru bebo kani kuma foko sansa ba kele kera fuye ngalonde doa hari kunun toma ali bora ka video de ko sansa ba ko placité plasmi kele sera kanye wallahi hate ama mau fara nyona en contre la yan fra de kabo nyona en contre tiken sonya de nana ni nyonche en contre li anka hamina ko anka nga munu nyanyini de anyo lu be de chinyetuku katako hari mali kanu min to business ni nyonche laba na kera dobe mali fe dote mali fe ka sababu ke rasta nali ka sababu ke fazolo di jugu nali ye ay mamunu recruter kubla fanani banela kubla gurjal la sur les réseaux sociaux ni mo bora ka gurjo be bala mo la non baby ki tari sara awla wallahi o tega kelefolo aka kelebe na lesa ambe na o keleme ante ka o kelefolo de sidiri ambe ka o labo ka o yira jien la de ka don kunjume da ya to amba fe ka o kele c'est ça la vérité ambe na leo wallahi ante ka o kelefolo de wallahi kele madame na unfia amma nga pa ma kele damine de ambe baradaras badika wallahi billahi nyen kala o yamale ambe baradaras badika c'est de te tout ça, c'est de te ça, ne de faut ça, c'est je suis désolé. Maman, il est tien yanné, il est différencié yanné, il est d'une qualité sur le moyen de détecter une nation fait.
Non, faut maintenant. Mon Malika, c'est un simple vidéoman comme nous. Halne Kafsaï. Parce que neuf femmes n'est pas bien, n'est pas bien, fait. Et je réponds jamais. Dans ma vie, jamais de la vie. Fais comme ta affaire, ni c'est un ibabla. Et on te ni ya ni c'est un ibabla, mi. Voilà. Et te ko kalamon. Ima tagama, ima kala. Hari ni tagamana. Bon, ika tagama man na fanye ye quoi. Tagama doronte ka fo nana franji doron tagama na no te tagama yo quoi. Tagama ni familiali de be ñogon fe. Ni mo soro tagama kono doro ika tagama kera jiro. Comment be ni ñoro de ka. Ego ko le lensi fanena banena e fanena e banena. Mais ebe ka boka mo jabio. Muna parce que ebe ka fo dobe ki fani banene. Le lensi mo fo. Le lensi ko be ka mamunu de tonyo sur les réseaux sociaux de ka dabla. O ebe de aw kelente o de haram boko. Hara unyere kumbo kono parce que ambe ka do kelaw no fe bi ambe ka do ka vocalu jiaw no fe bi e ba soro fenta nu chede ambe ku kele jon no fe aw sababu parce que aw de sera aw ma munu ba ka groupe kono nu ka tonyo ma se aw ma nambe ku ka vocalu ta ka bona donc lu be ka kele jon de no fe aw mais aw tado aw ka tora be ka se mo weruma munu ye innocent nya aw to kala mo vous êtes bête parce que aw te miri ni na quoi aw be miri aw ye min dronke ye min ka kololo be se mo hake joli de ma abe mo hake joli de tonyo abe ma hake do tonyo kono aw kanga ni de miri ma ote ko miri o ya to ko damina anya fa we aya fo danier na abe keleke aka keleke ani mo min kelembe nyona akana keleke au nom de association au nom de manga famille aw kana attaquer les links la ka fa ni mo kelembe nyona kuma be ni nyoro de kaw mais o ma se ga famu aw hakilla na yo ko tietel manga famille kono jemi be se ga ujabi aw bolo de do non aw ka do billah ambe mo jabi min teni ngaraz ba di mo jabi Arasba de mo jabia. Voilà. Arasba de mo jabia sur les réseaux sociaux. Ta vidéo là. Na benina. C'est-à-dire aw ye baon de arasba di bolo parce que ale bolo ale mana min fodora aw ba la metro ka teme ko ate analyse ka no anta to esa. Billah. Har mo min ta aw ye har le link ga vidéo ambe analyse ka. Yoro min na ma fama ba nyininga. Me chebe be se arasba di nyininga. Aw la a chete. Parce que aw mona tugomi ana aw korne ba bolo tugomi ana yaw mine tasira minga abola ute fendo. En réalité, fana ote fendo do mo te sere ko mi analyse ke o non ate ni analyse ke doro be gen ka bo sere ko no ori atani do kelela do ma hakina infama unu kelela ube ye chiefo ayo olu be kele ku la bo sere ko no mo be sere ko no tu quoi est-ce que sere be ya sere teo aw bena ujo ka fo aw ba dado faso joli ko kumala aw bena ujo ka fo ko le lenk cité faso jolay aw bena ujo ka fo ko le lenk cié mo jabi billahi le lenk cité de har ne sou kafsa ne cédre vidéo kala be ne sou kafsa na aw bela jelenye billahi mo taw bolo argument be mo min bolo ka bona e ka fo ko e bena ka kuma faso ko de ka ni ne ya ta ni te tienli de sora kono billahi ne dum be se ga ni sigiya ka kuma faso ko dronde ka soro ma tienli ke bon an ka dambe na ga horoya tam permettre aw ka hakina na ka tableau état na ka fa ambe tuka uno fe surtout malendo aye mali be bla fili kono aye malendo be fara ka bo nyona e mani sigi ka kuma mali réalité ka e nani sigi ko le link c'est vidéo minke à moi ici le link sera ko vidéo ke est ce que le link c'est mafsana au ga gidi wala parce que au ga gidi rebe vidéo minke et te fin familiala mais le link c'est taïbe familiali soro la donc on attend ko le link c'est ba au ga gidi nyeko. C'est ça la vérité parce que moi ici sera ka do fam le link c'est ka vidéo konana mais rasba di tadu parce que ma femme là il te sait expliquer ni ma femme mina il peut expliquer moya il te sait c'est pour cela qu'on garage ba te faso jolay journaliste gansande do animateur gansande do kani sigidoro ka lettre kala kani sigidoro ka tidri est-ce que nafa jume ne bala ngwa mena ninde la sa animateur chama mamulo mali kono munu be seka nunu la sa masa mais encore action de bara de kake kuma bi ni yoro de law non te ka fo ko ate se arajo ko kuma arjo fe kuma abe siala ataka bu mina e micro mine biba kan mais micro minanen kofe ni micro dara munde ba kofe malio micro dalen kofe bara de ba kofe ene barato kofe du aw be ka wori sara ka di odema aw be ka bono nyegene bedeta aw de be ko so be sara aw de be ko kanyana ma beta micro dalen kofe o aw fa be tonyo mina o folen kofe munde tonyo kanga takabo aw fa una bawka aw kango yoro de nyini ko yoro do on ta ma fo ko abe micro mina abe kuma ba munun fo non olu tanya to olu la o de difference ba ne to abuche to abu nyate mo jia ni jenya ni finya anika chejugala to abu mago to la imago bi ka bara de la ibe bara mindo o doni o de be jamana nafa o de be mo wore nafa mais aw nya be arasba di fari kolo a fari sogo aw nya bo de la ana abe kuma ka min doron fo mais kuma ka intemenen ko fe bara min kanga ka aw nya to la tugo mais vous êtes bête parce que aw te fin kalama aw te miri aw te réfléchi. Non,
Nyama tetan quoi ni ambe ka ibeka kele ambe ka ibeka kele kummin kama aw ba do bara anko bara no de tala abeka action mununke olu ambo olu de contour la olu de manga ka ke akanga minke an nyabe mina akanga oke an fana nyabo de la rasba di kanga minke o c'est la vérité ibeka contour teo mais gouvernement siglembe minka kanga ke jamana de nyo de teka ke non de président Bambolo ministre Bambolo député Bambolo mais kanga bara minke o de teka ke kele bo yoro de la bara rasba di kuma doronto abeka kuma wa kunturu be abeka kuma mais akanga kuma minka o temenen kofe akanga bara minka o kofe o bara de teka kewo on nafa yu jume chista nango nafa te be kala est-ce que nafa be razba di lawa ibeka su asu tere o su wallahi o kapsana razba di parce que bari taye ka kuma de ego ko ibeka ma ko ni manyi bon ni manyi ego ko ni ndebe nyanyini ni ndebe nyanyini o be nyanyini choko jumena o be ebi tato de dongo de ni manyi ite bouger donc de ni mani obe nyana bo chuko jumena ibo solution de nyini o solution de tarazba di bolo argument de ta bolo chise de ta bolo mere amanya mena ko lameko c'est ça la vérité obe to ende sura razba di bora koni kainde koni mainde ne min fanga tugu ni jije dongela arasa jene akela arasa jato arasa mi wulu kala be ka yala sur les réseaux sociaux ambe tugo no fi amana musokola de anana faso kodela abeya mosu ya kelo nyenyon ka ya me aunte me anga tanantara mbese Cédric Franti be minkika ibeka minfo bi mena ira maliende una anga ta doni mbi blanka doni mbole folo après benale billah ambe afaso ko de kamare ka fa ni sere te hakilina kelena ko ni tiena nan ta fo billah amba fo parce que an ko mali de momi ko mali o te ma were ka tie dogo ko ke ngalonye wallahi on toke ni tie bubolo do mi ambe bamba kuma fo ni tie tu bolo fana amba fo tie tu bolo ambia ni de kamo on te sereri ani man ga famille te nyon sera la mais munana ba tie fo munana be tie te mi ronche tie don muwati de sera tie wati ambo de keneka o de kanga ke ngalo chama be kamununa kono de mais on de ba sama ka bono de tie de sera la mimbi se ka ni joka fo be tie fo arasta yo a tiete ni a ke te si serere kono donc on de ba ke ya ke oui mais on est dit à la bora parce que à un moment la mercenaire monumbla na quelqu'un ou décédé décès codant soutien nia aller des circonstances font bef tous les gens qui abaro nunun tigera ko le lex mercenaire monumbla kana o eneni shigu ko ani fima ko le lex ga mercenaire ya onde abaro o tigera sansaba abe guerre kono sans saba abe guerre kono marfa ti sogo foiti awte mindo plan foiti awte mindo an kana tlekele ka usama ka bo guerre kono katla ka yiraula ka fo ko awte kokuna et puis côté sika dawma te sika konyanabo donc awte tigara yere kunake voilà comme avec un margineur munufo akambe an munumbe video ka mo saba mbe video kede ka le lengsi ka manga famille defa ibe ka ngalo misiri manga famille la kota ka boende aya nke margineur yepa cham sangoni ya kera faden sawe billahi aw tigara automatique de mais aw tigara sistande aw kera machine ruye aw ye munyola aw munu ya ushike ka malidon gurjaya aw munu ya ushike ka karamo gurjaya aw munu ya ushike ka almami gurjaya aw ye munyola aw ye munde yola andu nana makaramo gurjade andu nana ya amma mali nyema doya amma mali nden doya an ko toro mimbe mali deunka abeka kalabantia minke mali deuna abeka namara minke abeka bimuso mununka abeka biche mununka abeka mamunun baluka hakela anko de be dabla on na kunye ninda on kera machineru ye amunu nana ka bingani ka awe munyola eche abe kuma nimbe ko fe billahi na usirana on masirande yo de funga makile daminesa amba usamana ubomboshi ye kanana ye faden kene ka billahi habibu cham wallah chukroba naso minye itaye muso nyini de sur les réseaux sociaux ika muso nyini ke ka le link site ka manga famille toy c'est très important wallah ida initi video ke chukoyede sur ye video ke minui kona de zoir kona o ene so nyana de kwa onte shinro wallah ambere ceci de la tuma be imatle ga video la ne ga photo publier follow ego ko ye be bloqué ye jonde bloqué la c'est kalabantia tia ebi ga video kono ne ga photo ta dro o video clé de capturer ke kata publier ka fo ku ye malhonnête di ka yirila yeni katli patini tle ga video la iba yo ede bene sui katme beka ede be aras 24 sui katme beka memba do idala ya billahi ba do idala ya nti fane nti bana ni me kan nyamgo denya na o kan nyama denya ne de ba yira maliende una voilà c'est tous sur les réseaux sociaux qui sont contre Rasba. Toi tu es sur les réseaux sociaux les mecs et tous les mercredis, 33 radios synchronisées. Les dossiers, Nitra Kijela, KDB, Kébé Sigedala.
Éthiquement marché fait dans l'indicat marché là maman niveau koulou ça dit que représenter à chiter les guerriers ramina ça me dit qu'il dans les tout là mais les gens là oublient aveuglement dobe luta donc dobe luta et tout dit parce que gagne pas ma kono comme ereni nyona mu ma kono comme au baratine en nana ko de tiembo kaira malien diuna mais on faut ko faso jo betame mo be ka arnaquer ko dénoncer ko be ka duma au kuma ka boka ngano ko fo fait ne borani fait venir prévu bedam accès ka soso ti so ibi ne ba fo chamye mi fo tiente prévu frère mi faneni mi banen wonet na mo ke me boray mo be banu faneni. D'accord, chamo ego ko e borani fenfenye ko a prévu file depuis ka gidi ka émission damina ni beche ama boni dalu ya keleni fenfen fora ka fa e wori mine be borana ya publier abe jorala ka fa ka bona dalu ya maseka bonai fenfen fora ka fo aje jenya ke muso la ka muso violer mo borana dalu be awa fo ite na ka gidi borani min dalu ya afake ya to de la demina masoka ere koni senyo de fonko malo ya bana kwa billahi ni malo ya be mo faga bi batil de kangasa batil bora ka dado arasba di kamuso jenia kola ya ko valide ko ke tien ka ira ka foko ko ale demma jenia ke awa video bora batil ire ya ede o ko feska kuma nawa ku tara mo de ta Nigeria itara mo de ta Ghana nunu itara mo de ta jamana werula ko kana ka video monta arasba di ka me be ya video ede ese batil bora o ko feka kuma ngo batil ire ko ale malo ya radi ko ale ire tado kuminyato asera karasba di ire koni tugunku. C'est ça la vérité. On veut ça gagner du choco de café avec tien fo moye. Tien fo moye fait na famille yere mamina la ko. Horonya ko. Hala rasbari tunka minene na kabo horonya ko vraiment maleno ne be nyere jalaga uye bi. Fili de soro. Eche ka jo tien la. Ngalombi bolo ka jo tien la we horonya do de me horo o de ka do tsederi fana kono quoi. C'est ça la vérité. Wallahi. Horon de ka do kono. Ka fo ni ko nye tien an ka fo de tellement karaba du barabani argument doye ka fo ale mana mi fo nya sisi ni koere no nyo de fo ngo te marcha on fait ça an ko faso de e faso barabali bo balia faso ko la e ka sa o balia auto balio voilà hada il peut que nyamade ni e ba don kunu no do ri forara sama da ndala e di bora ko démontrer mali besi bora ko démontrer ko galon do montage do bine na kebo ke tien d'accord e ko kunu ngalonde de sirla rastama ko le links bora ko démenti d'accord nte kuma min passera le links yere na bari che mbaro min bo kono nete nda dollar mais le links be no wala ye mais ne yere ni arasbadi ka entourage che ye chemi wele arasbadi ka video bolé o kerane yene wele kon ka fo le links ni le links mu deme ko wallahi ko rasbadi bena maluya billahi nte kan galonje ni nyen galon siri ala kana tona wallahi billahi ben kali mansa mi be dalige na be faali ke ne wele la nin kuma la ko ka fo le links ni ko ni video mbole mo be sera ka mo mun fana wele ka kuma fuye nye jabira kelen wele ka fo jabira ka tira ka vocali transférer jabira ko mo mi wele o ka vocali patin ko atiki ka vocali yerde ketu ay sabali de no ma sabali mi o de fongo mo ko sideri ngo mo a prempara be ke mo mi yere o enedi katla ka maram samake kelen ko wele katla ka vocali toku je kelen mi wele ko ka vocali ti amatu aka horonya be ma aka la diria be ako halbe ko dulonente EPR la ako halbe EPR ma barake aw bolo ako halbe EPR ma aw deme aw na on te ka barake nyon fe nko ka sabali sa aw nye fe min ke sederi kono foka usa aw ba usi ke sederi kono aw te sika ke sa billahi mo be munu be sika serious ne wele la communication nyamu de fatiye klaka vocal de tonku mo vocal de transférer kata le linksima aba la me ka fo kuma borada min kono est ce que abete moka mais biaw be na o joka fo ko way ko ngalonde sirla ni na ko akirata fenta mamba ko na uta kala masa habibu nko ya sorete sederi yere kono sa billahi ambendi nke wate mi arasta tumbe ka yere nyini awa na untunte arasta ko tumbe ba do na untunte jenesi tumbe fara nyona depuis adon antunte fara nyon ka tugo hari hake mi be ka nyon kanfo bi o tunte nyon kanfo c'est pour cela que anye ko do ke kateme hari wati do be na kira o ba fe jahadi kona la abe John do mine kananu ye kafiri do mine kananu ye kira ba fo akana karsa fa ay nunun toye ay jurubo nunun tekela ku blay kata mais aya fo nunu ye nu sera kalimania abe nunun bla ebeta aya fo nunu ye nu mashe kalimania ay nunun ke jownye ou aka karsa nunun fa kira tumba ketendo mais o te réfléchir halbio no de fa ko kalana mais o makala billahi o makala
kiraw ye analyse bobo tande bo le lensi ka analyse bebe tande ko wati dola kele do be ke me wati dola fen do be fen do chien an ma so an ye sauver ke kununde an ye mo de sauver kunu non te ate ka fo anta do ka fo ko ngalonde do anya do ko ngalonde do mo mi ye ne wele mbese ka tiki to fo de nko ama nko mi mbora nko ne yere aras 24 de ne ba soutenir 100% nko me billahi chien do nko ni te montage nko me ambe fere nyini an kan ga ɲɔgɔn sauver ka bɔ nin domini kɔnɔ cogo min ka taa ɲɛfɛ yana jeunesse bɛɛ ka kari ɲɔgɔn na nkan ko feere de ɲini kɛlɛ waati tɛ sisan ye mais ɲa vocali cɛ ka vocali ɲa envoyé Jabira ma ka Jabira wele téléphone na ka tila ka envoyé Mariam Samake kelen ma cɛ tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛ an ka taa ka bɔ yan n'aw b'a da de Cédric ko kuma la Habibu Camu ko i ka kɔrɔ ni ne ye o ye kelen ye i bɛ ne sɔrɔ den ye o ye kelen ye mais ne tun bɛ baara kɛ Cédric kɔnɔ waati min o tun y'a sɔrɔ e ma wolo ka don Cédric kɔnɔ fɔlɔ wallahi Emma wolo ka do sereri kono wati de o tnya sore ete jate sereri kola hari tunte arasba diga sympathisant e tunye le lengs ka sympathisant de o tnya sore ni dunye membre de le lengs bolo nene be ska ke kelenya awe o ta kere mbe yalla je en contre li tume man ga famela yiche itari kelena tugu e to de la kana ke sympathisant kana kubi sina sereri si yede mana balaw be tiga ele nana setane be tiga me on te sira tienye de mangata nan tarambe se ne ko mbawli billahi mbawli wa nyama dimada Nyama dinga sani malika. Bien. Billahi. Ale ko ale ma deli kan ni ke nyore fo malien wallahi billahi ay man ka fami mo lamede. Ale ko ale ma deli ka fa haraka video la ka fo ko nyama de. Be ni video na dumbe ka kuma fo. C'est be kuma do fo ka tila ka kuma do ke ku yere mine ka tila ka kuma daile ka question di adama de umma. Ite fen kala mo. E ko ma deli ka fo ka video bela e ka video temene o la e deli ka le lenki doya ka neni mi hani nete son ka fo. Mais ani la ka temila parce que ambolo Philippe sur wati dola mais nyefi bien na ye quoi mais ta femme suro ina ni sigi ko ma deli ka nenike e bora ka maninka nyama de neni sisa akunya mundi donc nyama de kuma kan kelenta daw parce que e nyama de de wola nyama de nya de kono ne madala o ka famille kono ka foko horomba kono ko sidiri ko dambe tigi ba kono quoi peut-être e wolola nyama de nya kono ifani baw presque olu fana sorla o nyama de nya kelen de kono kuma de be kuma jabi de iba fo ko nyen ni ke non kuma do de be kuma jabi kuma do de be kuma wolo mene ni arata nyama de nya kuma wola nyama de nya kono ebe ka arata ka nyama de nya yelema ka da yere ka e ma ke nyama de nya joni mansaw do wa sa yede mansaw do ani nya fana bane no lu te kelenye nyama den te ke fo ye ni nyama den de en réalité anta parce que nous le faisons Tchao Tchénile Keleke Nite Tchéka. Et quel problème qu'il y a au début? Tu peux pas. Voilà, il te sait, il y a un Tchénile Keleke. Faut qui ça? Nous, on veut qu'il demande à bloquer Ténassé. Voilà, il va bloquer Tessé. Mais il dit free quoi. Alors, allez, il y a un free. Décès cordon. Et quand on a une vidéo, il m'a dit qu'il faut mourir sur la situation au Mali. Il en a body. Ah oui, mais non, a ça. Comme Mali problème arasta de adogo mola. Comment ben ignore de quand? Aw de Mali problème dogo mola. Le link si yen info katemo. Le link ka vidéo bella avec comment Mali problème de quand. Aya fawye mi manga ka ke, o manga ka kedi. Fanka famu. Anka dina nyema munumbe aw yere dalembe mununa comme aw dobe e hakila be ete faso ko kelela unko ebe karamo ko kelela même yare te dine ko kelela. Har dine ko kele etese. Etala. Parce que et sika fo onye ka fo iba on kele dine ka maite se o fanga te law ala anyere fana man disi la dine fana la ka fo ko kambe dine de kele non amo fana fo ça mais anko kewale mimbe ka passer dine kono anka jamana kono anka fanga pouvoir kono anko de te marcher o de ni fanga ka fara ka bonyo kono kuma be ni nyoro de kaw en ko razbari de nana yani en tant que leader en tant que révolutionnaire e manga ka ke ka fo ko eni dine nyema do de tige be nyogombolo ko ka jamana jero jamana bejo eni ala to jamana bejo ou bien ka révolutionnaire en tant que kafoko que de tegeri président be nyogombolo e de ni député be nyogombolo o jamana bejo eni député te be sika ke nyogombolo to di kafo amunumbe e kofe kafo anga hakibe lakana eni ministre be sika kuma dongodo kafo amunumbe e kofe kafo anga hakibe lakana wallahi te lakana billahi anka la nyini minye wallahi te nyanabo c'est ça la preuve arabadi ni député munu ni juge munu tege be nyogombolo de akanga chide di jugement ni de kanga keta ni kirimbe ketande ka tamine ka datu akanga mine tande convocation mi beti akama o jamana ka convocation de ka convoquer en tribunal o jamana tadi parce que nerasbadi ya do avec comme jamana bedi ya do wati atumanga ka shiraw
ale tun kan k'o de kɛ mais ni a ma se k'o kɛ a ye zizi kɛ k'a yɛrɛ protéger ka Maliki kɛ k'a yɛrɛ protéger non ale tɛ bilahi hari Maliki min bɛ bi ale ka dɔgɔ Mali ko la bilahi an ko maa de tɛ yen maa min ka bon Mali ma minɛ wallahi o cɛ tɛ a muso tɛ yen fɔlɔ bilahi ni Maliki bɛ ka Arazbadi de protéger anw de b'a yira Maliki la k'a fɔ Arazbadi mɔgɔ fɔlɔ min kan ka minɛ crime kɔnɔ o ye Arazbadi de wallahi Arazbadi de kan ka minɛ ka datugu a n'a nɔfɛmɔgɔw ka minɛ ka datugu bilahi a dun bɛ kɛ dɛ n'a ma kɛ k'u ka bɔ na mɔgɔ fɔlɔ min bɛ datugu o ye Arazbadi de Maliki dɔrɔn tile tɛ tile o ni Maliki ye Arazbadi soutenu nin kan kan maliyɛndenw b'a kalama ko Maliki ye Arazbadi soutenu ngalon de kan a ma se ka Arazbadi ka dossier sama ka bɔ Arazbadi ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ a ye ngalon siri mɔgɔ hakɛ min na mɔgɔ minnu tɔɲɔnen bɛ Arazbadi bolo ka tɛ ka ngalon siri a ye bingani jugu minnu kɛ ka violence minnu kɛ Maliki m'o recherche kɛ k'o ɲini k'a fɔ ko bi Arazbadi bɛ k'ale soutenu Maliki yɛrɛ mana wuli don min faama dɔ de bɛ min bɛ faama wɛrɛ minɛ wallahi nege dɔ de bɛ nege tigɛ billahi Arazbadi ni Maliki bɛ kungo sɔrɔ la voilà parce que bɛɛ y'a dɔn sisan Maliki ta bɛna bɔ faso ko la a bɛna kɛ mun de mɔgɔ ko a bɛna kɛ mun de ka Arazbadi protéger Maliki ta bɛna kɛ nin de wallahi i ta laban tɛ faso ko ye ni faso ko de don Arazbadi den muso violé Arazbadi minɛ fɔlɔ sa Arazbadi nan'i jɔ grand dossier la ka mɔgɔw de wele n'u tɔgɔ ye k'a fɔ karisa e ni wari hakɛ sun ye nin sun ye nin sun ye a dossier bɛ min e t'a nɔ minɛ n'i t'a nɔ minɛ i ta tɛ faso ko ye bilen dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛni fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni Arazbadi sen bɔ a la ani Mori ninnu sen bɔ a la i tɛ tiɲɛlibaga sɔrɔ Mali la maliyɛnden bɛɛ bɛ bilahi e ko k'i ta ye faso ko ye e nana faso joli de kama nin kɛwale ninnu bɛ yen e ye maaw minɛ maa minnu ka kɛwale jugu ma kɛ e tile la e ye maa dɔw datugu minnu ta ma kɛ e tile la bon Arazbadi ta i b'o kalama i y'a ye i y'a video ye a preuve n'a daluya bɛ taara ka d'i ma Maliki e bɛ mun de kɔnɔ sisan e b'a fɛ min ka plainte do o tɛ se ka plainte do o ye fantanden de ye fɛn t'a ko fɛn t'a fa ko fɛn t'a ba ko a jigi ye jɔn ye n'a y'a sɔrɔ e nana jamana de kama de i kan ka Arazbadi de minɛ ka datugu a kan ka kiiri de maliyɛnden bɛɛ ɲɛna n'o kɛra bɛɛ b'i ta cogo dɔn bɛɛ b'a dɔn ko fantan ni faama wallahi hari ni fantan de don i man kan ka bin a kan mais i m'o kɛ fɔlɔ e hakili la i bɛ faso ko de la fɔlɔ wallahi i tɛ faso ko la maliyɛndenw bɛ kɛ an bɛ k'i soutenu bi mais an bɛ k'i lajɛ fana dɛ wallahi an bɛ k'i soutenu bi Maliki mais an bɛ k'i kala Mali jigi de dalen b'i kan mais Mali k'a jigi ta ka bɔ i kan wallahi fo ni Arazbadi lajɛ k'a to yan en tant que ni ma Arazbadi den minɛ Mali jigi dalen t'i kan fana dɛ n b'o fana f'i ye dɛ voilà an ka taa. Et depuis un an et quelques années, combien de personnes n'ont fait d'abord il t'a bon. Bilay, il y a un moment où là, moi tout ce que je veux, les objectifs vous n'aimez pas bon. Ne me gardez pas nous viser les moudons, mais comment nous faire les moudons. Tu as été kafiri, déité ne suis. Faut pas dire oui. Soit il va suivre intérêt de cosso. Des escrocs, porcinettes, kafifi, ni ba ni islamia du erido. Bien, voilà. Ala yɛrɛ ko kitabu kɔnɔ ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la surtout k'a kɛ et puis fɛn min ye ngalon ye an kana maa bisigi surtout kana jɔ devant public ye ka maa dɔw de ka furusa ka maa dɔw de ka ɲɛnamaya sa n ka sa de ye taabolo ye nin ye ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la o ye kafiriya dɔ taamasɔrɔ ye an kana muso lajɛ siɲɛ fɔlɔ aw bɛ silamɛya kɛlɛ la n y'o de fɔ ye n k'a ta kalan kɛ sa bila walahi Arasta minana o joli de la a minana o joli de la cɛ maliyɛnw a bɛ fɔ de billahi a bɛ fɔ Arasta ka jatoya aka sungurumbaya aka sungurun tige wallahi ne an be ka Arasta jalaki ko reta a caman be Mali kɔnɔ minnu be ka kɛ dɛ mais Arasta jalaki kunye mun de ay maliyɛndenw de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ale y'an ka kuma fɔta ye ale y'an ka porte parole ye an kan jigi ta k'a da ale kan ko a bɛ se ka maliyɛndenw sauver c'est pour cela que bi an bɛ nin degré la on ta ɲɔgɔnna kɛmɛ barusow be yen an tɛ ka kuma olu kan sungurumba sow be yen bi an tɛ ka kuma olu kan mais ni an bɛ ka kuma Arazbadi kan a y'a yɛrɛ kɛ fɛn ye fɛn min a to ye a ye maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ kama fɛn dɔ jigiya k'a ta k'a da kan k'a sɔrɔ a kɛwale t'a la a baara t'a la jigiya t'a la wallahi c'est pour cela que bi Arazbadi bɛ ka kɛlɛ an bɛ tunu o fɛn fɛn kɛlɛ an bɛ bɛnbaliya fɛn fɛn kɛnɛ an bɛ k'a fɔ ko i bɛ ka fanga man ɲi bi mais i bɛ ka fanga to ka tiɲɛ o ye Arazbadi de ye n'o tɛ a tun bɛ se ka fanga tile depuis élection ma se depuis o moment a tun b'a fɔ i bɛ ka i ka fanga taabolo ye nin ye ne bɛ fara i kan k'i dɛmɛ i kan ka taa sira min kan a tun kan k'o kɛ mais ko a y'a yira de carrément mɔgɔ de kana tugu i bɛ ka nɔfɛ dɛmɛbaga t'a la balima t'a la sinji t'a la hali ni Mali bɛ jɛra kan i bɛ ka dɛmɛ i bɛ ka tɛ se ka avancer ko y'o de yira c'est pour cela que hali minnu kan ka i bɛ ka dɛmɛ ministre minnu kan ka dɛmɛ député minnu kan ka dɛmɛ bɛɛ y'i yɛrɛ sama ka bɔ ala ni dabara sababu kosɔn
I sera ye député dɔw bali u ka baara la I dabara sera ka ministre dɔw bali u ka baara la ka ministre dɔw bila olu ka démission randi ka bɔ pouvoir kɔnɔ k'a sɔrɔ a ka d'u ye ka I bɛ ka dɛmɛ baara la de mais I ka politique n'i ka plan o de jugera olu kan parce que malien tun b'i faamu an tun tugulen tun b'i ko arasbadi ni tun mana min fɔ wallahi an bɛ da la mais k'a sɔrɔ wallahi tiɲɛ kelen t'a kɔrɔ c'est pour cela qu'an bɛ I bɛ ka kɛlɛ wallahi hɔrɔnya kɛnɛ kan an y'a kɛlɛ juguya wɛrɛ tɛ an y'a kɛlɛ I tun bɛ ka min fɔ an bɛ tunga de la I mana min fɔ anw bɛ da la mais an taara Mali kɔnɔ k'a lajɛ min bɛ ka fɔ radio la I bɛ ka min fɔ malien dɔw o de tɛ tiɲɛ billahi o tɛ réalité et puis a dan bɛ e ka carte sur table n'i ka grand dossier dɔrɔn de n'o tɛ a tɛ Mali yɔrɔ si nafa a tɛ cɛ nafa a tɛ muso nafa billahi bon minnu bɛ tunga la I y'olu ni tɔɔrɔ I y'olu bila ɲɔgɔn na hali baarakɛyɔrɔw la an tɛ bɛn sinimaw la an tɛ bɛn minnu tun bɛ si mɔgɔ minnu fɛ yan ala n'i ka bɛnbaliya n'i ka nkalontigɛ kosɔn dɔw ye dɔw gɛn mɔgɔ tɛ si olu fɛ yan bi dɔw ka furu sara dɔw ka balimaya sara tunga la mais k'a sɔrɔ I bɛ ka min fɔ wallahi réalité tɛ Mali kɔnɔ dɛ e de nana ka malien dɔw latunu nin dingɛ kɔnɔ bi an b'o de jɔyɔrɔ la ta c'est pour cela que arasbadi an b'i kɛlɛ foyi sɛmɛ a cɛ t'i bolo a muso t'i bolo an bɛ siran mɔgɔ min ɲɛ voilà a ye tɔn bɛ don CDR kɔnɔ parce que a bɛ caman ka vidéo in nafaba t'a la mais n bɛna don CDR France kɔnɔ porte parole ye kuma min fɔ n bɛna don o kɔnɔ fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ aw ka gafu i ka sympathisant non baara ma hari daminɛ billahi ni ye e gosi don o don gafu ni y'i gosi don o don I bɛ t'i su de ta billahi n t'i gosi k'a fɔ n bɛ mugu t'i la dɛ n t'i gosi k'a fɔ n bɛ marifa t'i la dɛ ne de ye Aras 24 kɛ billahi ne de bɛ n tɔn ka li ka CDR ɲagami ka CDR ɲagami ɲɔgɔn na a ye ça fait lagalatɔ min bɛ yen n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ n ka vidéo kɔnɔ ko Aras Fari a ye taa ɲininka kunun a tun bɛ manamanakan min ye n ye min k'a la kuma bamanankan mais olu ka dɔgɔn quoi a b'a dɔn ne ye min ye a tɛ tiɲɛ de f'aw ye a b'a dɔn maninka famille ye min ye mais ale ye lagalagatɔ de depuis a ka bɔ maninka famille la ani bi cɛ CDR yɛrɛ t'ale fɛ CDR t'a fɛ CDR tɛ k'a fɛ CDR barama k'a fɛ mais a bɛ lagalagatɔya la dɔrɔn a bɛ ta k'a sɔrɔ cɛ mais bagan ka ca CDR kɔnɔ dɛ kunfin ni kalanbaliw ka ca dɛ mais gafu n bɛ baara siri e kan a ma da n bɛ baara siri e kan e n'i ka gurupuladenw n bɛ baara siri aw kan n y'o de fɔ n ko sympathisant tɛ exister quoi ne tɛ y'a fɔ a tɛ exister tugun quoi wallahi ou bien aw ka sagaw ko ka taa CDR ta kura ye kana n'o tɛ a sympathisant tɛ exister n'aw b'a fɛ ne ka arasbadi to yen fɛn dama mɔgɔ dama de bɛ dani jɛnɛ arasbadi ninnu bɛ da bɛ Mali kɔ bɛɛ lajɛlen na ni ninnu m'u da bɔ Mali kɔ la billahi ne tɛ ninnu to yen ninnu mɔgɔ saba ninnu de bɛ kite ka bɔ CDR la ou bien k'u da bɔ Mali kɔ yɛrɛ de la n'o tɛ billahi ne tɛ ninnu legu tɔ ye billahi n b'u legu cogo n b'u legu o kɛcogo la wallahi mais an ka taa n'an taara an bɛ se an ka nin bila kɔrɔ cɛkɔrɔba naloma an ka nin to yen an ka don CDR France kɔnɔ quoi n bɛna baara min da n yɛrɛ b'o dɔn quoi han ta bɛna kɛ candidature ye CDR France kɔnɔ n'u bɛna fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka kɛ maaw ye maa minnu n'u bɛ CDR France yɛrɛ kɔnɔ maaw tɛ maa minnu bɛna bɔ kɔfɛ ka na u ka bɔ comité wɛrɛ kɔnɔ ka na non a ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ CDR France yɛrɛ kɔnɔ ni CDR France ka hakilinata ka d'u ye o y'a kelen ye filanan 2020 kati o ka sɔrɔ u bolo sabanan u ka cotisation fana ka kɛ en jour naaninan a k'a to u bɛ CDR France fana kɔnɔna bɛɛ dɔn a hakilina b'u la a kɛwale b'u la u bɛ se. bien n b'a jɔ yan fɔlɔ n bɛ continuer n bɛ don a kɔnɔ CDR France hali n'a sɔrɔ aw ni maninka famille tɛ hakilina kelen na aw ka nin hakilina in anw b'aw soutenir nin ka 100% parce que n'i y'a mɛn ko jamana tiɲɛ n'i y'a mɛn ko jamana ko hɔrɔnya caman t'a faamu ta caman ɲa ta anw ka kɛlɛ la quoi anw ka kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko ka tiɲɛ d'an yɛrɛ kun ma k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan ni minnu bɛ kɛlɛ la k'a fɔ an t'u ka tiɲɛ labɔ non o tɛ aw ta ye jamana ko ye billahi CDR France aw ta ye jamana ko ye aw ka jamana kanu b'aw la aw ye min fana fɔ n'aw bɛ candidat de labɔ CDR France mɔgɔ ka kɛ candidat ye mɔgɔ min y'a ka san kalo 12 cotisation sara k'a sɔrɔ juru t'a la dɛ parce que n'i y'a ye an ko jamana mara nin de don o de bɛ se ka kɛ candidat ye filanan a ka kɛ a bɛ groupe kɔnɔ parce que i bɛ se k'a sɔrɔ i bɛ cotisation dɔw sara mais i tɛ groupe kɔnɔ dɛ o b'a kɔnɔ dɛ n'o kɛra o laban ye trahison de o kana kɛ sabanan mɔgɔ kana bɔ kɔfɛ k'a fɔ a bɛna don CDR France kɔnɔ ko parce que ko candidat ale bɛna kɛ candidat ye aw kana sɔn ma n'o kɛra aw ye Mali janfa a ye malien denw janfa hali n'a sɔrɔ an tɛ hakilina kelen na parce que aw de b'anw denw furu anw denw de b'aw denw fana furu anw de b'aw balimaw furu aw de b'an balimaw fana furu an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa bɔ yɛrɛ comme aw ko ko faso ko de an ka t'o faso ko in kan porte parole min kumana ta hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ a ye min fɔ tan de don anw bɛ nin soutenir 100% maninka famille hali n'a sɔrɔ anw tɛ CDR kɔnɔ k'a da la CDR France bonya kɔnɔ karama kɔnɔ hali n'a sɔrɔ don nataw la ne y'aw gosi n y'aw gosi k'a da aw ye taabolo dɔw de kɛ minnu ye gosili kɔ ye
mais n'aw nana ni tiɲɛ sira an b'a yira la an ni arazbadi tɛ kelen ye dɛ mais an ka taa n bɛna baara an ka taa. Aki ko ma sugu ye candidat et commission bɛ se ko o tigi ka candidature valider. Filanan mɔgɔ minnu fana bɛna voter olu fana tɛna kɛ maaw ye ko maa minnu bɛna bɔ kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛna ɲɛmɔgɔ choisi kɛ o tɛ dɛ a ka kɛ maaw ye maa minnu yɛrɛ bɛ jɛkulu in kɔnɔ mun ye CDR France kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ a kɔnɔ o fana ka kɛ o maaw ye. Bien a ye yɔrɔ dɔ fɔ nin yɔrɔ la ko a kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na ɲɛmɔgɔ tali choisi kun jumɛn de la CDR taxi min bɛ yen mɔgɔ dɔw de b'o kɔnɔ olu b'a fɛ ka na CDR France ka ɲɛmaya ta ou bien kana mɔgɔ dɔw choisi CDR France kɔnɔ o tuma CDR France o tuma aw dilanna olu de kama ou bien aw nana olu ka kɔɲɔminan de la non wallahi billahi n'o kɛra CDR France kɔnɔ k'a fɔ Habibu caman ninnu de bɛ bɔ CDR taxi kɔnɔ min ni CDR Toyota tɛ kelen ye k'a fɔ k'olu bɛnna ka mɔgɔ dɔ de choisi k'a sɔrɔ i tɛ CDR France kɔnɔ non même arazbadi kan ka tugu aw de kɔ même aw ka hakilina arazbadi kan k'o de valider mais aw man kan ka arazbadi ka hakilina valider parce que ka da la aw de ye jɛkulu ye arazbadi tɛ jɛkulu ye arazbadi ye mɔgɔ kelen de mɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ e bɛ kuma mɔgɔ bɛɛ place la sa c'est ça la vérité yaya Habibu caman tɛ CDR France la a ɲɔgɔnna kɛmɛ bɛ olu tɛ CDR France la i tɛ cotiser Habibu caman yɛrɛ carte yɛrɛ t'a bolo CDR France kɔnɔ mais a ka d'a ye ka kɛ ɲɛmaa ye a ka d'a ye ka kɛ candidat ye a ka d'a ye ka maa dɔ choisi CDR France kɔnɔ walasa n'o kɛra dɔrɔn i bɛ trahison ni janfa i b'o ta ka bara jɛ n'a ka ɲɛmaaw a n'a ka groupe ladenw k'olu disparaît ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛ kun ye nin de ye o tɛ a tɛ ko wɛrɛ kama nin de don n y'o de f'aw ye CDR France et puis je dis je répète be min fɔ y'a lamɛn dɛ n ko arazbadi de kan ka tugu aw kɔ aw man kan ka tugu arazbadi kɔ aw ka association papier de b'a la CDR France a ye CDR taxi mɔgɔw ɲininka kɛ k'u kana n'u ka papier kɛ papier b'u bolo wa n ko olu bɛ ka esprit na aw de olu bɛ ka lakodɔnna aw de sababu kosɔn bi ni CDR taxi bɛ yen aw de sababu kosɔn bi ni comitew bɛ France kɔnɔ yan bi n'aw ko a tɛ kɛ dɛ jamana bɛɛ n'a sariya de don ko bɛɛ n'a sigi kan de don voilà aw kana soma ay candidat laban aw yɛrɛ kuma n'a ko faso ko de a bɛnna arazbadi ma aw ka candidat bɛ a ma bɛn a ma aw ka candidat bɛ aw kana sɔn bada arabadi ye candidat min yɛrɛ aw k'o labɔ n'aw y'o labɔ o candidat de laban b'aw taga ye o candidat de laban a bɛ CDR France ta en otage k'a sɔrɔ aw ye baara min k'a kɔnɔ o baara nafa n'a tɔnɔ aw tɛ n'o sɔrɔ tugun muso ni cɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ laban bɛ na kɛ maaw ye maa minnu bɛ kɛ nimisafɛnw ye c'est la vérité nin politique de b'u bolo CDR taxi bolo u b'u gɛrɛ aw la CDR France an mago b'aw la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que olu ma reconnu récépissé t'olu bolo i ma reconnu i ma taa yɔrɔ jan aw bɛ buni bɛɛ la a y'a ɲininka ko CDR carte b'a bolo ba Habibu caman a y'a ɲininka ta o t'a bolo mais a ka d'a ye ka présenter ou bien k'a nɔfɛ mɔgɔ dɔ présenter a y'a ɲininka ko a delila ka carte a delila ka 10 euro min bɛ sara kalo o kalo min bɛ sara CDR kungo la ko a y'a sara fɔlɔ wa a ma deli ka dɔrɔmɛ sara fɔlɔ mais a bɛ buni bɛɛ la Facebook sanfɛ ko a bɛ arazbadi soutenir a b'a soutenir a bɛ arazbadi soutenir ni dabara dɔrɔn de ya e cɛkɔrɔbatɔ bɛ ka balo mɔgɔ wɛrɛw de ka cotisation na e cɛkɔrɔbatɔ b'i da dɔn mɔgɔ wɛrɛw de ka cotisation na k'a sɔrɔ e y'i si kɛ carte t'i bolo surtout cotisation e b'i da don faso ko la k'a fɔ ko e bɛ faso jɔ ka taa yɔrɔ jumɛn e bɛ faso jɔ ka taa yɔrɔ jumɛn a mana gɛlɛya cogo cogo ne ka carte bɛ n bolo EPR carte bɛ n bolo depuis a ka sigi ani bi cɛ carte tɛ ne ma min ta wallahi a carte tɛ ma min ta a cotisation tɛ ma min sara ouais mais an ye baara de kɛ de aw ni e tɛ se ka kɛ kelen ye cɛ ka n'i dogo mɔgɔw de kɔfɛ k'a fɔ i bɛ tɔnɔ dɔ ɲini i bɛ nafa dɔ ɲini i yɛrɛ kun ye k'a sɔrɔ e tɛ olu dɛmɛbaga ye e y'u janfabaga de i ni arazbadi bɛnna plan min na ne de b'a tiɲɛ bilahi baraje nin yɔrɔnin na wallahi ni arazbadi ye mɔgɔ choisir aw kama ou bien n'aw taara ni arazbadi ka hakilina ye wallahi CDR France tɛ yan aw bɛ bɔ a kɔnɔ tɛ hali bɔ a tatuma kalama aw ye faso jɔlaw de ye aw ka papier de b'aw bolo a y'a kɛ komi a ka d'aw ye cogo min faso jɔ de don n'a ka di arazbadi n'a bɛ bɛn a ma a bɛ bɛn a ma n'a tɛ bɛn a ma aw ka CDR b'a nɔ la de papier b'aw de ta la o CDR taxi papier bɛ olu la k'u n'u ka papier fo n'a kɛra Habibu caman ye sur les réseaux sociaux a bɛ n'i sigi CDR taxi dɔ ko bolili la ye mais CDR France kɔni bɛ avancer wallahi olu bɛ avancer mais an ka taa an k'a lamɛn ka taa de hɔrɔnw de bɛ ka kuma ta hali n'a sɔrɔ dɔ nataw la y'u gosi n ko don min na n'anw bɛ kumi kan an bɛ kuma ka da la i nana ni baara min ye ani nana ni taasira min ye n'a y'a sɔrɔ a man ɲɛ an b'a fɔ ko a man ɲɛ n'a ka ɲɛ an b'a fɔ ko a ka ɲɛ anw tɛ hasidiyala yan dɛ an ko Mali de ni ninnu ye président min labɔ ou bien ni ninnu ye député min labɔ a nafa bɛ jɔn de an maliyɛn denw hali n'a sɔrɔ an tɛ kan kelen na donc anw kan k'u dɛmɛ k'u soutenir 100% hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ c'est ça la vérité voilà
Oui, ulu fana ta folé. Flana. Ulu mouye jokulu tondonye, nous be jokulu fana kono 100 2020 quartier. Au cas sur au fana bolo. Au cas cotisation fana, au cas sikake un jour. Voilà. Anye kuna foli folo mumbla city au kono. Voilà ça moro kaseka bo, moro kaseka wuli. Kanu ka quartier tamunye 100 2020 quartier. Ambe alafo ka wali numando. Donc kelen kono. Moro bi kononto. Ani duru nous connaissera pour kakatita anya famia ka foku le ceder France konana arbi moro be kana pour kakatita nous le ceder France konana avant le 29 février vote beke mais avant le 29 février akaseka ke fin fait ceder France tondende ni ba fait ka voter ni ba fait ki kanyi moro soiji candidat munu benata akaso ika quartier bibolo le 29 février mana Aouyame, Habibou Tchao Mimbe Bouni Bella sur le Facebook, avec à négocier, avec un mot de pousser, quand Cédric Francis Kono, et quand c'est que Cédric Francis est en notage Tchogodjmena, il va faire député Milabo, il va faire candidat Milabo, et quand ce qu'on l'abono ou Luka Hakina nous cap Benkanye, non, qui a c'est Cédric Francis bien tout quoi, ou va élément qui c'est des taxis, à Kounye Nindi. Habibou Tchao Munko a te marché, ça y est, barra de Kenny bien coiffé. Exa fo be jekulu la jekulu sigi kanye minye ko ete kotise ko katite bolo e ma malaya wala e ma miro wala e ma tacho wala e be ka balo horon deunde la e be ka balo deunde la e be ka balo musoba koro de la e be ka balo demso de la habi chamo e beni sigi sur les réseaux sociaux ki take dabara be fenyana bo dabara te fo nyana bo billah ni dabara tumbe fenyana bo e ka gidi nyini ga garage badi abasoro mali jora mena tellement que dabara nyere kera sababu ye ka mali to choro dinge kono kata kwa billahi aye mali to choro de anko de te marché bara de beke ko wallahi sans saba o masega fenke aye mo to mo kata sans saba mo munu nyuka jekulu sigi ko Cédric France ayu to ye papier de du talaka assuré hari arasbadi kanga sonu ka hakina la parce que papier de bala mais papier de arasbadi la de papier be jekulu de la mais papier de arasbadi la de arabari bisiga fo sina ya keta na ya kete aba onyini ngare eske nye papier kalawa mais aya fo drone dio papier talaw awa na u chorna sini John chorna aw de chorna c'est la vérité arabadi kanga tuga audio ko parce que audio jamana jolaw ye ni arabadi bana aw Cédric Francis maula akanga tugu jonde ko malan kolo ni dundu folaw ani tegere folaw no li sympathisant ni nafa bo lula ngolu su kanye ka worde franyo ka kata da arabadi ka kalangela yere tula kunu nye bara shiri nunu billahi mbe bara shiri nunu ka ha inimi masi mbe na leo nye de konkom te sympathisant to billahi ntatoy hawa gafu mbilegu billahi nyen kali alala mbe barada e ka nyona ma fini gosla ma nyona da fini ka billahi che munumbe unube malana kanfola ku kan kono kombe nale bi mbe do groupe ngono bi billahi mbe nale groupe fembe mbe sympathisant ngono ngam mo ba kono de mais ne yerde be na do groupe kono sisa groupe mine aw ko focaliser ne ngo mba mine amisa ke kelenye e ko ibe so ta loisir la ningo ko mbe so jode ante ne ko mba mine de man ka fami ka mine man ka fami mo oluka tu kanya mambo akono mba ketende 24 kon billahi mbake mais anga vrai porte-parole de Cédric France en cool la me ka hakina nyuma nuka bara anuka kodo nuka kala wallahi ankanga tugununun ko ankanga nunun soutenir 100% har na sura nu te kankelena billahi barajana ka mo horo nde do billahi la dru de do muso baw ba kono horo ba kono araba te mo kala nefe ate kodo nan fe mo mi baraka da to fe de akara o yabina mimbula bo kanira o kake ale no fe mo do edro abana aw kana so billahi aw kana so filimi nyambe soro kofe on ngora kana o soro bi de no ngona ya o soro bi aw te ke masika mabaytuku voilà anda c'est kaba kaso ika carte tibolo a okoni et sega voter mais avant le 29 février ika ni carte ta ika cotisation fana 100 2020 ans ika dosala aw candidature fana aw mo munu fana bena na ka fo ko be ke candidature ye ambe klaka répéter mo côté blere faso kodelo commission e mun fo akaso aw fana be Cédric France yere de kono aw fana ka wuli ka joke document mumbe ni ayoro do fo ya c'est très important akoko comme mo côté ko faso kodelo folo itumbe faso kola mais mo kola mais ya famu sisa kwa ka ke faso koy odi atonko amba u soutenir 100% billahi har na soro ante candidat kelenye mais amba u soutenir ka da awe faso minfo ninde do akanga ketande billahi aya ke faso koy munum be mo kola
olu kana na ka mɔgɔ de choisir aw cɛ la minɛ ko c'est France tɔgɔya la ka mɔgɔ de choisir billahi n'o kɛra n ko mɔgɔ sara billahi aw kana so bada hari arazbadi ka hakilina k'a fɔ k'aw b'o defa arazbadi de b'aw ka hakilina defa n ko jɛkulu ye jɛkulu de dugu ye dugu de sa billahi dugu ye jamana ye jamana ye mɔgɔ kelen ka hakilina bɛ se ka jamana diriger mɔgɔ kelen ka hakilina bɛ se ka dugu diriger non dugudenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilina ɲuman dɔ ta hari n'o kɛra hakilina jugu de ye dugudenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o ta mais mɔgɔ kelen ka hakilina aw bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ aw tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli Habibu Camu ka plan de ye nin ye kana ka mɔgɔw dɔ ye kirite ka don CEDER France kɔnɔ olu k'u ka candidat labɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni CEDER France yɛrɛ ka yamaruya ye e ka se ka CEDER France ta en otage billahi a tɛ kɛ yan ka maninka famille to yan billahi a tɛ kɛ yan wallahi ninnu ka papier de b'u bolo dɛ mais billahi a tɛ kɛ yan ko CEDER bɛɛ kelen an ko ko hɔrɔnw de tiɲɛtigiw minnu bɛ baara kɛ minnu mago bɛ faso la CEDER bɛɛ mago tɛ faso la dɛ mais CEDER France bi aw mago bɛ faso la bi aw ye yeli kɛ kunu aw tun bɛ fili min na bi aw y'a dɔn aw tɛna don fili ɲɔgɔn na la c'est ça la vérité réglementaire min bɛ respicer kɔnɔ n'a kumana kan aw kana o sariya kumakan minnu bɛ yen a kan ka kɛ cogoya min na aw fana kana a ka sɔrɔ aw b'o sariya fana kɔnɔ mais carte ani cotisation ani ka CEDER France kɔnɔna dɔn ka hakilina dɔn ka taabolo dɔn o ka sɔrɔ nin bɛɛ b'i la mais i tɛ bɔ kɔfɛ ka na a ka sɔrɔ i bɛ CEDER France yɛrɛ kɔnɔ nin de ye kuma kun fɔlɔ ye mun bɛna fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye hakɛtɔw bɛ kuma kɔnɔ k'a fɔ aw bɛɛ ma ala k'an bɔ su la. bien ka bɔ kɔfɛ ka na cogo jumɛn na danni bɛ kɔfɛ a b'a fɛ ka na parce que fɛn sera i b'a fɛ ka na ni mɔgɔ dɔ de ye mais i bɛ CEDER France ta en otage cogo min c'est-à-dire i bɛ don aw kan ni tulonkɛ ni yɛlɛ ni bonya ni karama ni bɛn de ye non bɛn min ma kɛ kɔfɛ o tɛ se ka kɛ sisan wallahi bɛn min ma kɛ kɔfɛ o kana kɛ sisan dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ awa a y'aw jija cogo bɛɛ la aw ka candidat a y'a labɔ a bɛnna arazbadi ma wa ale de bɛ tugu aw kɔ a ma bɛn ma ale de bɛ tugu aw kɔ Bamakɔ CEDER a bɛ se k'o diriger mais aw ka CEDER ya o tɛ ɲamadenya dan ye aw kana sɔn fɛn a ba maninka famille anw yɛrɛ b'aw soutenir 100% aw ka nin hakilina ɲuman in kan en tant que n'aw ko faso awa ni idée in ka ɲi parce que maa o maa bɛ faso nɔfɛ an b'i nɔfɛ comme aw ma arazbadi tɔgɔ fɔ aw ko faso de awa anw yɛrɛ b'aw soutenir 100% ala ka tako ɲuman ala k'a n'a fanga a n'a ka kodɔn n'a kala ala k'o k'aw ye ala ka faso in ta fanga di malien den bɛɛ lajɛlen ma mais mɔgɔ ko tɛ dɛ karamɔgɔ ko tɛ dɛ ɲɛma ko tɛ dɛ faso ni faso ko de don ala ka malien den bɛɛ dɛmɛ faso ko la n bɛ min fɔ ye n balimaw k'aw fɔ k'aw walimadɔ foli min ni dan t'a la a y'a fɔ sympathisant mɔgɔw ye ko n bɛ n'ale n bɛ tila n ka video la sisan n bɛ don sympathisant bɛɛ kɔnɔ kelen n tɛ foyi to yen de mais n bɛna baara da gafu kan min ka jugu dɛ ale bɛ ne dɔn ne ye cɛ min ye quoi bilahi a bɛ n dɔn danni bɛ n dɔn jɛnɛ i ka sympathisant n bɛ n'ale sa yarɔ mɛnna ma dɔw kɔnɔ mais n b'a fɛ ka temps minɛ e de la ka don génération kan awa ne don n bɛ n'ale n ye bila lancer de ne tɛ n t'a dogo de ne de ko nana a kama de ok voilà merci beaucoup kan bɛ waati wɛrɛ merci